अरुंधति ज्वेलर्स प्रेजेंट्स सिंहद्वार। सर सेठी कौन करछन एते लेट हेले मते मस्सा कामुडी पकेलेनी चलो एटू श्रीपति भाई नाकर बहु बहु माने मशा कौन बाघ सामने भी छिड़ा पड़ो यहाँ ही लाटेस्ट मोर दरकार नहीं तुम चलो एटू मो बोर हो जीडी। अरे सुब्रतपुर आसी नहीं अरे सी न आसंतु सी तांको गाड़ी रे जिबे आमे आमो गाड़ी रे जिबा। हां चल चल। अरे मामा सुनो सुनो ना नहीं सुब्रत सर रागिबे आमे आउ टिके टाइम वेट कर जिबा। दिशा वर्तमान आमर एठाउ रहिबा उचित नुह मु तते जीवा कही था आगु तू मते कहीदेलु भल कलु। वर्तमान सिचुएशन जहाँ कहूँ रे जट जेते जल्दी दिशा को धरी एठू कट जल्दी बस गाड़ी रे। माने सिचुएशन कहूँ माने कौन जे तुम कुह दिशा तू बुझी पारुनु एठी जो घाइला बागटा आसी नथिला मत लगुच से सुब्रत को खंडिया कामेरा कर सारा घाइला बाघ आसला मामा तुम पागल हो गल सतरे। अरे से अंकित टी आसी नथिला अंकित घाइला बाघ आउ इरे से सब बेले घाइला बाघ भलिया हुए जानिचु राम्पी बिदारी हे खाली कुद मारे तू जानिनु मु जानि से सुब्रत सर को खंडिया घाबरा कलनी माने मारपीट कलेनी। मते तो से लगुच मते जहाँ लगुच वर्तमान नीलांबर महापात्र घरे सुब्रत को बांधिकी पकई देछथि आउ सेठी बिछुआती खाली बट्टा चली। शुणु आम एठी रहिबाटा मोटरू ठीक नुह जेते जल्दी एठू कटिबा दरकार कहीं ना सेठी सुब्रत को मारी सारला परे आम पाखु एठी खोजी खोजी पहुंचबे आसिकी। ए मामा सुब्रत सर पूरा हैरान हो जबे। सुनु आगे निज कथा चिंता करे से सुब्रत चिंता छाड़े हमें तू जेते शीघ्र तू कटिबा नहले तू धूम छेचा खाइबा। चल गाड़ी बस जल्दी बस लेट कले बसलु। ओहो ए कोनाटा गला जे ए जाय आसिलानी मु डाकुड़ा को पळई गला जमा सुनलानी तबे तो निजे देखिलो। कुन्ना भाई रागी की अछंती जदि सतरे सेठी जटा मामू थिबे ताहले कुन्ना भाई निश्चय गंडोल करिवे। सेही कथा तो मते चिंता लागुची पुना जो भले पिला चटकिन हाथ उठे दबो एही समय रे पाटी तुंड झगड़ा ए गुडे को डरी कि मु चुप रहूची कहीं झमेला हेले आमर क्षति हम आमर मान सम्मान जीव। सरस्वती मु जाए टे देखिक आसे। नहीं नहीं तमे भी जाओनी एते राति रे तमर सेठी के जिबा ठीक हबनी। सरस्वती सुब्रत बाबू को मुहरु एते कथा सुनी मु चुप रहिबार कारण से श्रीपति बाबू को पुओ ताको अपमान देले से घरे कहिबे श्रीपति बाबू एई कथा नहीं मते दोष देबे किंतु ए कुना केमती कुदी आसुला देखिले तो समुदी जदि रागी बाहागर बंद कर दियंती मते सेतिकी डर पुणी अपमान तो हवा में से तो बापा है से पुओ को सपोर्ट करिवेनी केमिति समुदी ओल्टी कहिबे मो पुओ जदि सेठी किछि कहि देला तबे मो आसिया पर्यंत अपेक्षा न करी ता ऊपर को हाथ उठै देला। नहीं नहीं हमर भूल हे जिवो। मु कुन्ना भाई को फोन करे रुह। से फोन धरू नांदी से रास्तार सुब्रत बाबू सहित कथबार्ता सारी सरी था
କୁନା ତା ନକରି ତାକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲା କାହିଁକି? ମୋତେ ଏସବୁ କଥା ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସରସ୍ୱତୀ। କୁନା ଭାଇ ଯଦି ସତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସିଲେ ଶୁଣିବେ ମୋଠୁ। ଆଲୋ ମା, କୁନା ରାଗିବାର କାରଣ ଅଛି। ସୁବ୍ରତ ଏଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ନା, ଯିଏ ନା ସିଏ ରାଗିବ। ହେଲେ ଏବେ ଆମକୁ ସବୁ କଥା ସମ୍ଭାଳି ଯିବା କଥା ନା। ମୋତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହଉନି? ଯଦି ବାହାଘରଟା ବୁଧବାର ଫିକ୍ସ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଏତେ କଥା କହି ଏ ଘରୁ ଭଲରେ ଫେରିନଥାନ୍ତା। ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି, ଆମକୁ ଏସବୁ କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ଉଚିତ। ହଁ, ଶୁଣ, ଏଇ ସୁବ୍ରତ ଆସିଲେ ତମେ ତାକୁ କିଛି ବି କହିବାନି। ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ତ ଭୁଲ କରିବେ, ଆମେ ବାପା ମା ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହବା କି? ସେ ଆସୁ ଆସୁ ତମେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବ, ପାଟି କରିବ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରିବ, ତମ ଛାତି ପୁଣି ଥରେ କାଟିବ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ମୋର ବହୁତ ଚିନ୍ତା। କୁନ୍ତଳା, ମୋ ଗର୍ଜିବାକୁ, ରାଗିବାକୁ, ପାଟି କରିବାକୁ ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଥିଲେ ସୌରଭ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଥାନ୍ତା ନା ତନୁ ପାଟି ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତା? ସୁବ୍ରତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କରୁଛି। 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ତା ପାଇଁ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି। ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦରକାର କୁନ୍ତଳା, କଥାରେ ସେ ସାଧ୍ୟ ହବନି। କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପିଲାକୁ ତମେ ଶାସ୍ତି ଦେବ? ସେମାନେ ଆଉ ଛୋଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷର ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ତାର ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼େ କୁନ୍ତଳା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଓଲଟା ହେଉଛି। ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସମୁଦିକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦି? ହଁ ହଁ, ଆପଣ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲି, ଖରାପ ଭାବିବେନି? ରାତି ତ ବେଶୀ ହେଇନି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବ ମୁଁ ଧରିବି, ଅଧା ରାତିରେ ବି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ କହିଲା ସେ ସେଠି? ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିକି ମନଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଭାବିଲି ସମୁଦିକି କହିଦିଏ। ହଁ ହଁ, ନିର୍ଭୟ ହେଇକି କୁହ, ସେ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ତମଠୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଠି ଆସେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଶୋଭନ ବାବୁ ଦିଶା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏକଥା କହିଲା? ତାପରେ ଶୋଭନ ବାବୁ ଆଉ ଦିଶା ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଗାଁରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆଉ ହଟ ହେବିନି ତ। ସମୁଦି, ସେସବୁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନି। ଶ୍ରୀପତି ପାଇକରାଏ ଥିବା ଯାଏ ତମେ ହଟ ହବ? ଦିଶା ବୋଲି ଗୋଟେ ଠକ ଝିଅ ସୁବ୍ରତର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ସୁବ୍ରତ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ ମୋଠୁ, ଏତିକି ଜାଣି ରଖ। କିଛି ଲୋକ ଏ ବାହାଘର କରେଇଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ମିଛ ଯୋଜନା କରି ବଦନାମ କରିବା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୋଟେ ସେ ସବୁ ଶୁଣନି। ବାସ୍, ମୁଁ ଏତିକି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସମୁଦି।
सुब्रत सेठी अच्छी नहीं समुदी सी चली गले हौ किसी चिंता करनी किसी भावनी मु अच्छी हैला रखिली ଏଇଠି ତ ଥିଲେ ମାମୁଁ 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 ଦିଶା अरे कुआड़े गले से ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଏଇଠି ତ ଥିଲେ ସେ ଦି ଜଣ सुब्रत बाबू बाबू साहेब को बहुत सम्मान करे तुम्हें तांको पुओ तुम प्रति मोर सम्मान अच्छे मत मिछ कहनी मिछ कहवा लोक पर प्रचंड राखे सत कुह से दी जन कौटी अच्छा ଏଇଠି ଥିଲେ ପରା କହିଲି मिछ कौच तमें देख मु तुमको छाड़देवी सत कुह से दी जन को एटी बांधि पकई मु तुम किसी भी करी हाथ लगेबिन तुम देहरे कुह हे ଶୁଣ ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ତୁ ଅଲରେଡି ମୋ ଉପରେ ଦିଥର ହାତ ଉଠେଇ ସାରିଲୁଣି ମୁଁ କିଛି କହିନି ତତେ सेठी मो गालू चपड़ा की मारला हाथ किए उठेला तमें ना मु ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତତେ ଏକୁଟିଆ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରି ଆସେ ମୁଁ ବି ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି ମତେ ବି ବାଡ଼େଇ ଆସେ ଖାଲି ଏଠିକି ଆସି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାରପିଟ କରି ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି आउ गोटे कथा भी कंट्रोल कर मत आउ कस्तूरी को बदनाम करवा छाड़ अरे सी तुम भाई बो हम ता सांगरे जोड़ी की मो विषय किसी भी कहनी तुमको मो हाथ जोड़ुचे से दिशा की जट सांगरे मिसी ए बाघटा को भंडूर करने को चेष्टा करनी ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ କଥା ତୁ ମତେ କହିବୁ ତୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ ଆବେ ତୁ କିଏ ଏବେ ତୋର औकात କ'ଣ हाँ ता भी सत मो तुम भली बाबू साहेब को छुआ नुहे ना गाँ पिला औकात कौन तुमको हाथ तो जोड़ुचे आ दिने भी कस्तूरी विरुद्ध में किसी कहनी ए ଶୁଣ ତୋର କସ୍ତୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥା ମିଛ କି ତୁ ବାହାଘର ଦିନ ବ୍ରିଜରୁ ଡେଉ ନଥିଲୁ ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ ଦେଖିଛି ତୋର ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ଶୋଭନକୁ ଫସେଇ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତାପରେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ନାଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଜାଣେ ମୁଁ हाथ तो जोड़ुचे एमती कहनी मत रगाओनी चुपचाप एठ पड़ा ନଗଲେ एठी मारी देवी तुमको मारी देवी କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ ବେ ତୁ ମତେ ମାରିବୁ छोड़ दे हेला मारी लो चुपचाप बैठ पड़ा जा चुप କହିବେ ନୀଳାମ୍ବର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଘରେ ତୁ ମୋ ଉପରେ କୁଦି ଆସୁଥିଲୁ ନା ତତେ ସେଇଠି କସ୍ତୁରୀ ସାମ୍ନାରେ ପିଟିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲ
तनु देखिल किए फोन करछि तनु अरे देख किए रिंग करुचे अरे मु कहूँ थंडा टिके ହେଇଛି से आपे छाड़ी जीव से मेडिसिन गुड़ा खाइबा दरकार नहीं सेटा बहुत निद कराइब मो कथा शुणिलनी ओह किए ठीक कथा हेले जदि निद भांगी जीव एने चिड़िकी उच्छन्न हब हेलो हाँ कहूँ तमें किए कौच ओ हाँ हाँ बुझिली चिन्ह पारुची कौन पाई फोन करछ कहलो कौन तमे कौठी सिंहद्वार पाखे अछ ए भगवान केते बेले तमे सत कहूछ सुब्रतर चेता नहीं कौन है जानी पारन से पड़ी डाकिले शुणुनी हौ हौ मु रखुची तनु बापा कुठे बापा बोऊ बापा बोऊ बापा अरे कौन है एमती कहीं होच मु आगुरु कहिचे सब सत्यानाश हो जीवो मु समस्त शत्रु ना मो कथा तो कहीं शुणिबनी भोगिब समस्ते भोगिब सुब्रत एबे भोगिला काली तोर से हब मोर भी से हब ए घर रोसा तलू को गला जानी था कौन है तो कह भाई नीतू गलु बापा को डाकिबू बो को भी डाकिबू कौन है भाई अरे किछि पचारनी आगो जा बापा को डाक जल्दी जा सूर्य तोते कौन कहबी केमिति कहबी कहबाकू मो पाटी खोलुनी मो देह हाथ खाली थरुची रे अरे जेते हेले भी सुब्रत मो भाई ना पूरबी भी एठी अछंती नहीं नहीं पाटी खोलंतु मुंड ठंडा करी ठिया हुंतु मते कहतु मु शुणुची कौन है आपनक भाईंकर कौन एमती है कौन कहबी सुब्रत बोधे नथिबो कौन सुब्रत भाई नहाते माने कौन अरे नहीं नहीं सेमिति नुह मत कि पचारनी सूर्य देख तू अब ये ठिया होनी जल्दी बाहर क्या सिंहद्वार पाखक जीवा काहे की सुब्रत सुब्रत नारायणपुर जाइथिला ताकू से सिंहद्वार रास्ता रे के माड़ो मारी पकई देछि हाँ सेठू पापा तापरे